Fiesta foods. There was nothing like that. No había nada de That was their living. eso era su vivir. They depended on that crop. Ellos dependían de esa fruta. But the Midianites will come Pero los amenamitas and venían will ravish them. y les quitaban todo. You know why? ¿Sabe por qué? Because the Bible Porque says la Biblia dice that they were afraid. que ellos tenían miedo. Instead of standing up to the En enemy, vez de ponerse en pie contra el they enemigo, would run to the caves ellos se escondieron en las cuevas and they would hide behind y rocks. se fueron a esconder detrás de piedras. Instead of standing up, En vez de ponerse de they pie, would hide ellos se and escondían let the enemy steal a everything. dejar y permitir que el enemigo le robara I'm todo. here to tell Yo you, estoy aquí para decirles, it's not time to run. no es tiempo de correr. If the enemy has come to El steal, enemigo ha venido a robar. it's time for you to stand. Es tiempo de que se levante Stand in the name of y diga Jesus. el nombre del Señor Jesús. Power. Yo tengo I poder, got authority. tengo autoridad. My God is on my side. Dios está a mi The lado. Lord is on my El side. Señor está a I mi shall lado. not fear. No temeré, I shall not be afraid. no temeré, I shall not run. no correré. But that's what happens. Y es lo que pasa, hermanos. All the cave dwellers say amen. All the liars say amen. Todos los mentirosos digan amén. Todos los que están en cueva digan amén. Nobody wants to blow their cover. See, a cave Una cueva, hermanos, doesn't need to be a physical location. no tiene que ser una cosa física. It could be an attitude. Puede ser una actitud. It can be unforgiveness. Puede ser falta de perdón. It could be bitterness. Puede ser amargura. It could be apathy. Puede ser apatía. Oh, let me preach this. It could be Puede ser a financial binding because of your refusal to obey God in your finances. una atadura financiera porque usted rehúsa dar sus diezmos y sus ofrendas. All the cave dwellers say amen. Todos aquellos que viven en una cueva digan amén. Still, all the liars say Todos amen. los mentirosos digan amén. The reason why they were impoverished, Y la razón por la cual ellos se empobrecieron, because they made the cave porque hicieron la cueva, hermanos, their hiding place. el lugar donde ellos se escondían. 1 Samuel 13. Primera Samuel, capítulo 13. La Biblia dice que Israel The Bible says that se Israel escondieron detrás de piedras hid themselves behind rocks y se escondieron en cuevas and in caves por causa de los filisteos. because of the Philistines. Es durante este tiempo donde Saúl pierde el reino, And it is throughout this time that Saul loses a kingdom porque el pueblo se escondía en cuevas because the people would hide themselves amongst rocks, y Saúl se desespera and so Saul frustrates himself porque ve al pueblo de Dios because he sees the people of God escondiéndose en vez de pelear, that they're hiding themselves instead of fighting. y el predicador o el líder And the preacher or the leader se desespera frustrates himself porque el pueblo en vez de pelear because the people instead of fighting, se esconden. they're hiding themselves. Y Saúl And Saul, hace una decisión en este momento. he makes a decision at this time. Samuel no viene, Samuel doesn't come. el representante de la palabra de Dios no llega. The representative of the word of God Oh, yo doesn't show up. necesito una palabra. Oh, I need a word from God. ¿No todavía está hoy? Anybody been there? Y nos desesperamos We get frustrated. y empezamos a manipular nuestra propia salvación. And so we begin to manipulate our own salvation. Bueno, voy a predicar con ustedes. Preach with them. Empezamos a manipular We begin to manipulate el movimiento de Dios en the nuestras movement vidas. of God in our lives. Y él dijo, And he said, no viene Samuel. Samuel's not coming. Y él empieza a ofrecer And sacrificios, so he begins to offer up sacrifice. algo que no le pertenece a él, Something that was not his porque él duty. no es sacerdote. Because he is not a high priest. Y empieza a quemar incienso, And so he begins to burn incense, tratando de buscar a Dios trying to find God sin el líder. without the leader. Y es aquí, And it is there mientras el pueblo estaba en cuevas, that while the people of God were in the caves,
El líder The leader pierde el reino. loses a kingdom. Hay un peligro, hermanos, cuando nos escondemos. There is a danger, brothers, when we hide ourselves. Pentecostales, hay un peligro Pentecostals, there is a danger cuando nosotros nos escondemos. when we hide ourselves. Aleluya, no es el tiempo de escondernos This is detrás de no time piedras. for us to hide ourselves behind rocks. Hermanos, no es el tiempo. It's not the time. Si tienes una mala actitud, If you have a bad attitude, arrepiéntete. repent. Oh. Si odias a alguien, If you hate somebody, arrepiéntete. repent. Porque no vas a poder ser productivo. Because you now will be able to be productive Al estar en la cueva, as you're in the cave, lambiéndote las heridas. licking your wounds. Isn't that what we do? ¿Qué no es lo que hacemos, hermano? I'm hurt. Estoy lastimado. You got the cashier. Instead of taking it to Jesus, En vez de llevárselo a Jesús, we just keep the wound open, dejamos la herida abierta, thinking that it's not going to get infected. pensando que no se va a My infectar. brothers and Pero sisters, hermanos y hermanas, if you're hiding in a si cave, usted se está escondiendo en una there's cueva, a danger. hay un peligro. Because the cave Porque la cueva can turn into a prison. se puede tornar en una prisión. Joshua 10, verse 16. So Joshua chapter 10. Let's read it. Turn around and tell your brother or sister, Voltea y dígale a su hermano o su hermana, what doest thou here? ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Sister Canales, Hermana Canales, Brother Abby, what are you doing here? Brother Abby, ¿qué es lo que está haciendo aquí? The context is the cave. El contexto, hermano, de todo esto es la cueva. God comes and addresses an important thing Dios- that has happened in the life of Elijah. Dios viene y Dios trata con él de algo que está pasando en la vida de Elías. Everybody has Joshua 10? Everybody except the preacher. Look what happens. mire lo que pasa. Tell somebody, Voltea y dígale a alguien, your hiding place tu lugar de escondite escondite can turn se puede tornar into a prison. en una prisión. That's why you don't want to be there. Por eso es que usted no quiere estar ahí por mucho tiempo. Joshua 10:16 says this. Josué 10:16 dice de esta manera. Lo leo en español. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. So, but the 5 kings had fled and hidden themselves in a cave in Marcadet. Todos digan 5 reyes. Everybody say 5 kings. Isn't that what the Bible says that we are? Kings and priests unto our God. ¿Qué no es lo que dice la Biblia, hermano? Que somos reyes y sacerdotes hacia Dios. What is a king doing in a cave? ¿Qué es lo que está haciendo un rey en una cueva? He should be governing. Él tiene que estar gobernando. He should be stepping over their enemies. Debería de estar pisando a sus enemigos. But here's 5 kings Pero aquí están 5 and reyes they're hiding y se están escondiendo in a cave. en una cueva. Verse 18. Verso 18. Entonces Josué dijo, So Joshua said, rodar grandes piedras a la entrada de la cueva roll large stones against the mouth of the cave y poner hombres junto a ella para que los guarden. set men by it to guard them. Hermanos, Brothers, si estamos suficiente tiempo en la cueva, if we are long enough in the cave, la cueva the cave se va a convertir is going to turn en into un lugar de prisión. a prison. Y tú creíste que fuiste nomás para esconderte un And poco, you thought that you were only going there to hide yourself and be safe, pero no te saliste a tiempo. but you didn't come out on time. Y Dios te habló, And God has spoken y to you, Dios te dio palabra, and God gave you a word, y el Espíritu de Dios vino a ministrar, and God, the Spirit of God came to minister to you, y tú and rehusaste you refused de salir de ese lugar. to come out of that little place. Porque ya Because now le habías puesto mesa, you had already laid a table, tenías una estufa, you had a stove, se ha convertido en tu lugar
de habitación. And it has become your place of habitation. La Biblia dice que pusieron piedras grandes. The Bible says that they ended up putting large stones on the mouth of the caves, and they put guards there Asegurarse que no hay manera to make sure that there would be no way de que salgas de ahí. for you to come out of that place. Voltea a su hermano y dígale, ¿qué haces aquí, hermano? Turn to your neighbor and tell them and ask them, what are you doing here? Verso 23. Now verse 23. Y lo hicieron así And they did it so, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes. and brought out those 5 kings to him from the cave. Todos digan, Everybody say, si estoy en la if cueva I'm in the cave por mucho tiempo, for a long time, si me escondo ahí, if I hide myself there, se convierte en mi it prisión. will become into my prison. Y no solamente eso, And not only that, pero alguien o algo más but something or somebody else va a dictar is going to dictate cuando salgo y cuando entro. when I come in and when I come out.